faut passer. Mais tu l'as, Nicolas, mais de l'eau faut faire. L'autre temps, mais j'ai mis un sirop. Oh, c'est bien, mais j'ai un meilleur de faux bassin, mais on pas attaquer le point. Donc, la médecine, on s'y d'accord, on t'a dit le point. Yo, ce Jacques, la santé avant tout. La même mal au Kandino, à si Rwanda, ya. Mais moi, une raison. Bon, mais il y a un autre point, mais mettons les. Mais à tout donner, dis-nous, dans quoi aussi. Oh, donne-moi. Mikudo Ali. Oh. Mais là, c'est où tout mien. Bien, non, madame Agbesi Edwige, bon, ni de Ganvi Chichi. Ni à Kuno va faire Nabozedo, as a way, no yard, ONG, joie de vivre, bon, no quick plado. Et à cause de mon donne, m'a donné mes joies de vivre. Et yon. Nous, mais là, qu'un deux romains. Ni le méjolo, d'ailleurs, mais non, mais mettons les bords. Siren quand. Sérum quand, on sindo. Un sindo colis. Mais là, tu me aussi. Au camp, aussi quand on est en sindo. Et on m'a dit, pour gagner moi. Miwadi. Bon, mi abatu na kaka était qu'on zone mon coton mi asiro lo gbozwe. Ne lo gbozwo kono zu famengon. Eyon ndogbe nu mero kwikpon mi ega enu bi hui bono ndo tegbero nu enze da yo o nangwalo nu no ile ton no ile weson bo mi ze hui lo dai do uve eton esupo egbedi yon ugbo amomere ile ena hen poge alo amono ile ena ojuro dai bro zon ile egbedi amo amodo koliton ha alo amodo ba play yo bo nte kono zon we ne kra wa gbo na hopo inu konu nu ne megege sotun bo mi no yo do logbo zonugbo Bologbozo ene tere kono imo. Ero ino jere olanti dero huwa tenti bere yoro katilaji. Bo chakoli sin huwa le kporo afo sin huwa kpo. Mino amodo lanti ene eno adu. Lanti ene duwa huwa le de no jede soji. Bode mi kodo wala roto mi to mbo mi mlondu legume gege. Mi mlondu fruit gege ya. Eno zombo kasio mono hwedo mi tite ngbeton. Do mi do wala blonblo kodo kumente gbe no gbeji agbaza akpon. Mlon pon nuwe su pole mi do wala ene ya. Hun kasio mono hwedo no ele tite ngbeton. Eye lamba ele abiola pikpo me on. Kasio mono hwedo ye tite ngbeton bo. Eno zombo huwe le sinta ene on. Eno afere de do huote ti ene nondu. Bo hule de don jede soji. Bo de huwa ma so siya. Kasio mon bo huwa ma so siya. Huwe ne le eno aje gbigbaji. Nu huwe ne je gbigbaji yo. Nu emi no yodo atrozo ne logbozo ne. Ekolo le ino jede naturellement je gbigbaji mo ya. Defo de bedo ino eja ideji. Aja idokole oji kwe odi emo kwe atondi emo eno azomo kwenu ache meho inji yo eno abelo gbozo alo onu fu wini de no microbe mi to ene de hu obodu ede sunu azomo ekolo le azondo ekolo supo Mi me klo leto wa. Mi klo supo. Mi na mundo agbaza eno zan pu aton ene on pinpe to ene on azo aton mo dokoli oji. Beni onu azombo o lant huo no ya ofere bo huo lanti ono ya odubo huo de don je de soji hunu no je de nu de bo eje bo zombo huo kan wonu ajayi alo edo rupture ligament ene on de bu wen eni onu azombo eno le ya wevole do ndo ganji be me hosi anzon we amo mi po egbedi yon yo po fu biwe ko da so ene je do etewu do nu enele de hadion wu hunu me de clodion ena tun no je de obésité facteur de risque ouais enyinu kikolo enyinu logbozo ekale le mo ehe na klocho na do logbozo a do minu le de gbebo enoze mlonze gbopo inu kona bo we ne asepo mi asepo joie de vivre mi atinu menwe we mele iwe bo amatu ndi andu zanzan ndi andu we mele ndi andu gbadanu a enazo mo logbozo ena ya wi inu ko de mi le de logbozo ene di alopa tonjere eno le de débutant menele de dion nous e fond ira modo jere afo no bla alo pade alo no sien alo ohuo ero yiwe ohuo no adondo clan wa lo pade alo onu do na francingbo alo na chete singbo jio eno yu venu yeta menele de ye kate klolo a tubo nu mo ko to no mo inu yewe a hunu do je debut we nu awa mi gomina ya o le kona nu nu do je de tibi alo tête de famille e we ro dudu we mina ya gbopo inu konu nu ene nu do je de wa me de amaka otun mi
blenwea ba ojo to be oyinu kon pele yo e o bo kwedi yon e o asonsi jija yin supo a e o asonsi no te asonsi di so ni supo a ko li odudu we je no de zame on ti fe ne je no fon don we yin no ho ai han mi do logbozo me on be hin no ile tite ngbeton be no ve mi we no jede e do na o ve me tite ngbeton e ye nu we no ze khle ze e no nu we no ze khle e we o ve o tout l'heure ouais non c'est bon et non manque bon de bois nous attique d'introduction et fa attique on va faut trop le nabe et lundi on gagne howe akula dia ouvert tout ici bon et non zombo no ele so mo de me de bois on nous doit dire a ojo to be o le inu kon bi bo gbele jibi bon e o huwa o du bi bon e wa photo e o habi allo o gbande me bi we bon e mi non doit dire déformation totale nous o chi mon we nous bi o voa nous en wa mi kon e o mi na le fo gwa lo nous bon anale mo hide me bi hun logbozo koliton de bude we ede gbonu meon e o meon e banaje logbozo koliton yi me kiko be banaje logbozo koliton nu ese po mion mi na to he be na se e go sinu mo koton bon we nu dagbe bo inu bo mi no blo be no yon e wo yin doje mi no gbeje apasa me kon e o vitamin de wo nu me mi no ti men me bo e do massage afome to mi no se gbonu mo koton na massage o fi de kolisi kan de o mi de tun fi de alime si kan de o mi de tun e o fi de nu ku si kan de o mi tun fi de fu ato de fi de ko to de nu ene le bi da photo mi bo mi na je nu ene blo nu eji da for me ana go si uve mi aso da tike na nu we anoi atike de anu nu chobo don gbo je pe de do fife si o aso da tike ne na nu we abona mo wale me mi be massage wa fo papa me o nu e ligament bodo okolio ko e no régénérer nu ne le bi e no régénérer nu ne le bi bo wi me klo e o mi ji aso wa no ji anande po bo e na puwa e na go si po wo de ko duo e na jode me pere ka mu na wa teto me bi nu e ne nu da gbo nu konton de no yo e bo yin fife o hunu no jedele adologbozo koliton jewedi bo e o fifi oje so mba sino no te asino di so ni supa do melele de yo yetele no si anso e ton gbe no do azo mo koton me yin me bono jija yin supa ide mi jija yin bo plier koli ogbon mo dio nu kwijile no ya janchi me ale me yin me bono bro karo si anso na zo bana yi do enele o e no zo mo koli ofu no ya udu hu me enele isa kwa mi na bro prevention nu ye hu me de ka koro jije dion e o no ede mo son yi domlo si kula fwa nu no via o de meta won e son si domlo kula fwa do koli o e wa yi do jijuro na nglo bo wo fe je no men ndu apa mo koton ko le bi e yin atike ni san mi tere de ya e o nu do je de awa mi dele gan mi na wa zo no banjo atike ne do atike ne da so gbo we anu yin na de me ne atike ne de kalma ne le de no nu we o e no zombo kan le no fa Koliano huono le film lo gbigble deji e ba se mero no debi no déformation évolution nous no e ko ya to ze évolutif we anu awa mi dele gan mi na go alo no ba go si o Benevi sunu ko yorun po e polo jango jan e no wuli wegen ali do me bi no wulu yo vodo ku ba tu ne o e no balawe no ti konwe wi me lo fine ti o asonsi fon gangan dia e rodo réflexologie plantaire me karewa ONG Joie de vivre eda alodo kanto ele u da fo papa to me we o ara mo ason polo me jire ason e jade ele do manchi de bo e de kon e lo ti o apoto na yi jiwele e na hunto e da fo papa to me bi wi edo sinko devo e yodo vibro master mapo aroboko hun anadu chupiu na jino uya me tegbele e ina ma dozo ngo talent a e yo salle de gym ONG Joie de vivre e ne ni de mi ko mo gbonde on nu e di azo wa do kan to ele di da fo papa me ana mo pongbo si anson to ele bisi ana le do wi ya me tegbe Peter Kamwede yi godome magasin si kudo so aliye di do akogba to e yo won we god disi to pe o khogbonu we ade yo yi kane bi won e ya janda mo to me alokan kuwo di 95 38 17 pour 87 37 29 ONG Joie de vivre nyen na po de ame mo je ne gbon apapa mo je ne gboro hogbonu mo je le de gboro gbo ikon mi dogbe nu me gbo ikon ton de no po ha mi bo mi ze po dai officiellement mi do pe ni alokan Joie de vivre ton 97 80 06 06 97 80 06 06 allez mi na 95 38
17 17 95 38 17 17. Bon, joie de vivre au milieu de salle de gym, miton. Bon, on oublie bon, nous, maman, les natans. On s'y big les têtes, bon, ouais, maï, do, médecine, et au minon, nous, mon coton, rien, nous, te mettons, les dos, fine. On vit, mais, donc, bétier, c'est vrai, si big besoin, ça, pour pouvoir faire de joie de vivre. Et na tienne, mi, no, Edwige, Bessie. Moi, tu sais. Et na tienne, mi, kaka, mi, kudoho, mi, na bioto, vito, si, les, pour m'dolé. Et moi, non, mon numéro. Mais les sous, on a outil, domédé ou, l'autre, ben, mi, des dions. Toi, quand on fait faire nous aider, lobo, akana jazz, on home, bonati home, nek beto na chic bon, mais na so beto do fini. Vegan, oho di. Ya, et ya tout le monde dire. Si Africa, si Africa, si Africa, si Africa. Si Africa vous remercie d'avoir suivi Oro.